Gotovo 5 decenija vješto je čuvana najveća vojna tajna Jugoslavije. Tajna za čiju izgradnju je bilo potrebno čak 4,6 milijardi američkih dolara kako bi se stvorio ovaj mali podzemni grad. Inače, treći najskuplji projekat u istoriji bivše zemlje. U trenutku kada je građen, nosio je kodni naziv Istanbul. A ono što je vrlo zanimljivo je da su na ovom mjestu mogli u svakom trenutku da se smjesti 350 najvažnijih političkih i vojnih zvaničnika bivše zemlje. Dobrodošli u nevjerovatni Titov bunker u Konjicu. Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Dženana i bit ću vaš vodič u Titovom bunkeru u Konjicu. Nadam se da će ovo biti jedna od posebnih posjeta koje ćete realizovati u ovom periodu. Ovamo nam je na kraju tunela mapa koju ću ja objasniti i poslije te mape ćemo nastaviti obilazak kroz cijeli objekat. Dakle, mapa objekta sa oznakom D0, što je značilo da je objekat najstrožije čuvana vojna tajna Jugoslavije. Građen je od 1953. do 1979. godine i građen je iz 3 dijela. Prvo su napravljene ove kućice. Zgrada broj 3 kroz koju smo mi ušli je služila za tehničko osoblje, 2 je bila za vojno osoblje i 1 je Titova nadzemna rezidencija. Kao što vidite, štićeni dio objekta je građen u obliku potkovice, dakle ima 2 ulaza. Građen je iz 12 funkcionalno povezanih blokova na 6854 kvadratna metra. Objekat je građen da izdrži 25 kilotona direktnog atomskog udara. Hirošima je uništena sa nekoliko puta slabijom atomskom bombom. I u suštini u slučaju atomskog udara blok 0 je onaj blok kroz koji bi morali proći, odnosno blok za dekontaminaciju. Tu bi saprali sa sebe one radioaktivne čestice. Blok 1 je bolnica, 2 i 3 su spavaće sobe za vojnike. Dio bloka 4 i dio bloka 5 su višenamjenske prostorije, a ovdje imamo 2 identične konferencijske sale. Ovo je najdublja tačka u objektu, bit ćemo 280 metara u zemlji vertikalno i od ulaza 202 metra. Blok 6 je blok za telekomunikaciju, 7 je kuhinja, međutim prazna je. Blok 11 je rezervoar za pitku vodu, bunar za tehničku vodu, 10 je blok za električnu energiju, agregati i cisterne za proizvodnju električne energije, 9 je klima koja je još uvijek u funkciji. Održava se jednakom temperatura zraka, 21 do 23 stepena, vlažnost zraka je 50 do 70 promila. U objektu su idealni uslovi za život. Blok 8 je jedini blok koji ima prvi i drugi sprat, ima svoju zasebnu klimu i kuhinju i naravno to je predsjednički blok. U tom bloku bi trebali da budu smješteni najznačajnijih iz vojnog i političkog vrha Jugoslavije. Naravno, na njihovom čelu bi bio Josip Broz Tito kao predsjednik države, premijer Džemal Bijedić, oni najvažniji generali i oficiri i predsjednici onih 6 republika i 2 pokrajine koje je Jugoslavija imala. Koštao je u tom periodu 4,6 milijardi američkih dolara. Danas procjena protuvrijednosti je preko 26 milijardi američkih dolara i objekat je dakle treći, drugi je podzemna luka Lora u Splitu 5,6 milijardi, prvi najskuplji nažalost u prethodnom ratu i uništeni je podzemni aerodrom Željava u Bihaću, 8,6 milijardi američkih dolara. Otprilike 20 milijardi američkih dolara je koštala gradnja ta 3 vrijedna objekta, današnja protuvrijednost je preko 100 milijardi američkih dolara. Ovo je dio Bijenala savremene umjetnosti, vidjet ćete objekat je rađen kao lavirint, tako da ideja je da ukoliko stavimo pojas, zakačimo kraj konca za vrata. Objekat bismo mogli obići i vratiti se da se ne izgubimo. Ukoliko više nas to uradi, stvorit ćemo dugu, duga znači ponovno rođenje. Oni bi bili nakon 6 mjeseci kada bi izašli iz utrobe zemlje kao ponovo rođeni. Pa bi pokušali da budu ovdje. Međutim, tu su danas fotografije
bunkera građenih u Albaniji za vrijeme Enver Hodže kao dio umjetničke instalacije, naravno dio savremene umjetnosti. Međutim, zašto bunkeri iz Albanije? Iz razloga da se uporedi. Bio je to period straha, paranoje, sve velike vojne sile grade. Albanija, odnosno Enver Hodža kao najparanoičniji od njih, preko 700.000 bunkera je izgradio tamo. Da, kažu svaka porodica imala svoj bunker. Ovdje su bili kuhinjski elementi. Kada stanete na ovu crvenu zvijezdu, bit će vam jasnija malo slika municije koju vidite nasuprot. U suštini simbol Jugoslavije jeste bila petokraka. Jugoslavija sebe jeste štitila tako što je razvijala fabrike municije i naoružanja. U suštini ova zvijezda pokazuje način na koji je, nažalost, Jugoslavija uništena. Upravo tom municijom kojom su se trebali zaštititi su se njeni narodi uništili. Okrenuli su municiju jedni protiv drugih. Ovo je kantina za 300 vojnika. Ovdje bi u stvari oni imali obroke u smjenama. Malo je preuređena, kako vidite i sami, za potrebe izložbe, ali namještaj je originalan. Iz 60. godina Slovenija Les je proizvođač ovog namještaja. Dakle, ovo je blok 11, odnosno voda, a opcija bi bila gradska mreža. B opcija bi bila Neretva, obzirom da je u ovom dijelu i danas čista pitka voda. Sa njom bi dakle riješilo na osnovno životno pitanje vode u objektu do slučaja atomskog udara. Ovo dolje, kada se spustimo, je u stvari bunar za vodu iz Neretve. Kada smo na dnu ovog tunela, mi smo na istom nivou sa rijekom, ali je bunar ispod nivoa dubok 25 metara. U njega su uronjene 3 pumpe koje neovisno jedna od drugoj dostavljaju vodu i posude koje vidite su ekspanzivne za regulaciju pritiska vode. U suštini, dakle, ovo je blok za električnu energiju i A opcija bi bila ponovo gradska mreža, B opcija bi bila vlastita mini hidrocentrala, nalazi se nekih 300 metara od objekta. 1935. je pravljena za potrebe fabrike, ali prvenstveno je, znači, potrebnija ovom objektu bila, tako da je preusmjerena. C opcija bi bili agregati koji se nalaze u prostoriji iza i u roku od 18 sekundi bi proizveli električnu energiju, zahvaljujući nafti iz ove 2 cisterne. U njima može da stane do 50 tona nafte i u ovoj maloj 2 tone. Upravo radi nafte ovo jeste najopasnija prostorija, pa su ove crvene cijevi protupožarni sistem, a ovdje imamo i ove kutije, odnosno senzori. Bijeli su za prepoznavanje dima, crni su za visoku temperaturu. U slučaju požara u ovom dijelu, upravo zahvaljujući tim senzorima, ova vrata bi se hermetički zatvorila. Iz ovih cijevi bi počeo da curi halon koji se nalazi u bocama ispred vrata. Halon je gas koji guši kisik. Požar bi bio ugušen za manje od 8 sekundi. I D opcija su akumulatori koji su u ovoj prostoriji, jer bez električne energije objekat ne bi mogao funkcionisati. 1992. godine vojska JNA je još uvijek bila u ovom objektu. Nažalost, bila su već počela ti problemi nesretni koji su se i desili na ovom području, tako da je vojska dobila naređenje generala Kukanca da objekat unište, postavili su eksploziv ispod cisterni sa naftom, spojili na ovaj crveni telefon. Na zvono telefona eksploziv je trebalo da se aktivira i objekat da se digne u zrak. Međutim, dvojica vojnika su presreli naređenje i u suštini spasili objekat od uništenja jer su napravili sabotažu. Prije napuštanja su iščupali žici iz eksploziva, objekat su spasili, ostali su vojnici otišli za Beograd sa svom dokumentacijom. Međutim, ova dvojica vojnika su ostali ovdje na štićenju objekta, naravno pridružili su se tadašnjoj teritorijalnoj odbrani i oni su otkrili tajno postojanje ovog objekta. Ovdje nam je dakle blok za telekomunikaciju. Imamo 3 različite prostorije za 3 različita načina komuniciranja. U pitanju su radiorelejni i kablovske veze. Iz ovog prema ostalim objektima u Jugoslaviji. Sve relativno novo jer nikada nije stvarno upotrebljeno. Samo provjeravano.
U objektu imamo dva klima uređaja, mali u Titovom bloku, veliki u bloku broj 9. Jedna klima radi 6 sati, druga 6 sati, radi naizmjenično od 60. godina. Inače, kroz ove sive cijevi ulazi zrak izvana. U ovoj prostoriji se zagrijava ili hladi u zavisnosti od potrebe i kroz zelene ide kroz ostatak objekta. Zahvaljujući jačini klime, za samo 15 minuta pročišćava se zrak na 6854 kvadratna metra. Održava se jednakom temperatura i vlažnost zraka, 21 do 23 stepena, vlažnost zraka je 50 do 70 promila. Dakle, u objektu su idealni uslovi za život. Ući ćemo ovamo, vidjet ćete originalne rezervne dijelove i originalne radionice iz tog perioda. Dakle, Carrier, uređaj koji služi za vlažnost zraka u objektu, 60-ih je dakle već bio tu. U slučaju atomskog udara, zahvaljujući ovom uređaju, objekat bi bio hermetički zatvoren. Ručno i automatski svi otvori bi se zatvorili, od tog trenutka više ne bi imali kontakta sa ostatkom svijeta. Imali bi svoj zrak, vodu i električnu energiju, zahvaljujući hrani bi bili 6 mjeseci. U ovoj prostoriji su filteri za pročišćavanje zraka, jer u slučaju kontaminiranog zraka bio bi pročišćen i pročišćavao bi se zahvaljujući filterima u objektu. Nakon određenog perioda provedenog ovdje, zahvaljujući ovom izlazu bi mogli napustiti objekat ukoliko su kućice srušene. Iza ovih vrata se vode stepenice, ovo je jedan od 8 prinudnih izlaza koliko objekat ima. Iza ovih vrata su stepenice, vode 170 metara visoko, svakih 20 metara je prostor za odmor, na vrhu objekta je heliodrom pod kamuflažom. Nakon određenog perioda ovdje mogli bi napustiti i ovo područje, ali i cijelu Jugoslaviju u zavisnosti od potrebe. Još jedan Carrier rashladni uređaj, originalne radionice, kontrolna tabla i originalni rezervni dijelovi iz tog perioda. Obično ovo uzimamo kao primjer koliko je bila napredna Jugoslavija u tom periodu. Poluautomatski osigurač za električnu energiju 60-ih su ugradili u objekat. Amerika je 80-ih počela da ih proizvodi, mi smo otprilike 98. i 2000. počeli ugrađivati u domove i danas imamo domove sa ovakvim osiguračima. A oni 60-ih imaju ovaj, proizvodnja je tada domaća Iskra, Kranj, Slovenija. Posebno je prilagođena proizvodnja vojnim potrebama jugoslavenske vojske, koja je bila u tom periodu 4. vojna sila na svijetu, tako da je bila je moguća. Da, za klimu. Zahvaljujući jačini, kao što već rekao, za samo 15 minuta pročišćava se zrak u objektu, a klima zvuči ovako. Dakle, komandna soba ili soba za strategiju. Ovdje bi provodili najveći dio vremena u slučaju rata. Panel služe za čitanje i pisanje mapa. Na njima bi dakle mogli razvijati strategiju. Na ovima bi se te mape samo iščitavale. U tom periodu Jugoslavija ima 6 republika. Svaki od crvenih telefona je bio direktno povezan sa tim republikama. Dakle, svaki telefon jedan telefon za jednu republiku u tom periodu. Ovo je originalna mapa Jugoslavije i obično ovdje iskoristimo priliku da objasnimo zašto baš Konjic. Ako uzmemo u obzir da je ovo u stvari bila granica Jugoslavije, vodena i kopnena, a mi smo tu, mi smo u samom centru. To je jedan od razloga, vjerovatno i osnovni. Drugi je razlog fabrika municije koja se nalazi nekih 300 metara od objekta. Rijeka Neretva, čista pitka voda, sa njom riješila na osnovno životno pitanje vode u objektu. Planine raspoređene su tako da bi amortizovale udar. Ako govorimo o direktnom udaru do 25 kilotona, ovdje će biti lagano podrhtavanje. A nekoliko puta slabija atomska je uništila Hirošimu i Nagasaki. U slučaju najave rata, obzirom da skoro nijedan nije počeo bez najave, svih tih 350 u isto vrijeme treba da dođu tu. Treba da dođu do Sarajeva ili Mostara, zato bi im bilo potreban sat i pol maksimalno. U roku od 10 minuta bi bili ovdje, upravo zahvaljujući heliodromu koji se nalazi na vrhu planine. Nakon određenog perioda ovdje mogu napustiti područje zahvaljujući podzemnom aerodromu u Mostaru. U tom periodu izgrađen je podzemni aerodrom u Bihaću, podzemna luka Lora u Splitu i ovaj objekat.
ovo jeste bio važni trougao u Jugoslaviji, čak i u periodu Drugog svjetskog rata. Beograd jeste bio glavni grad, ali ovo područje ravničarsko, u suštini planine su razlog zašto baš Bosna i Hercegovina. U suštini, u slučaju napada od istoka u par sati će u ovom dijelu sve biti pod kontrolom. Ponovo najznačajnije bitke bi se ovdje dešavale. To je razlog zašto baš Bosna i Hercegovina, zašto baš Konjic, jer ovo u stvari trebalo da sačuva predsjednika. Dakle, konferencijska sala, jedna od dvije koje su spojene ovim hodnikom tu. Za komunikaciju između njih se ne bi koristio hodnik kojim idemo, već ovaj sporedni. Ovo jeste najdublja tačka u objektu. Trenutno se nalazimo 280 metara u zemlji vertikalno i od ulaza smo 202 metra. Tako da je ovo najdublja tačka objekta. Krajnji zid je debljine oko 2 metra. Dakle, ovo je kantina za Tita i najbliže saradnike. Onih 50 najznačajnijih bi u ovom dijelu imali svoje obroke. Namještaj je malo drugačiji u odnosu na onaj prvi, malo je stilski drugačije uređen, kvalitetniji naravno. Na ovim zidovima su plastificirane tapete. 60-ih su postavljene, ali su još uvijek u dobrom stanju, upravo zahvaljujući stalnom radu klime. I ovdje imamo prvi i drugi sprat. Prvi sprat je za vojni vrh Jugoslavije, generali i oficiri bi bili tu smješteni, drugi je za politički vrh. Dakle, predsjednici republika, one dvije pokrajine, premijer Džemal Bijedić, Jovanka Broz i Tito, naravno, kao predsjednik. Ovo je prostorija za sekretara. Ovdje smo oko 200 metara u zemlji. U slučaju da se desio atomski udar, baš i ne znaju šta se dešava van. Tako da bi pomoću seizmografa pratili seizmološka pomjeranja tla. Temperaturu i vlažnost zraka bi ovdje pod kontrolom imali. Ovdje imamo, dakle, sobu za sastanke ili čekaonica u zavisnosti od potrebe. U ovom dijelu je namještaj malo kvalitetniji i stilski uređeniji u odnosu na ostalog. Ovo je dakle Titova kancelarija, namještaj na neki način i danas modern, a na zidovima su svilene tapete. Da, Titova spavača soba za Tita i Jovanku, jedina koja ima bračni, odnosno dupli krevet. Titov toalet sa bideom već 60-ih godina. Čak časno ima toplu hladnu vodu. Originalni ubrus, Celex Banja Luka i još uvijek upotrebljivi. Njihova dnevna, ali je jedina soba koja ima u isto vrijeme neki vid radnog i kozmetičkog stolića. Tako da mi volimo reći da je ovo u stvari zbog ogledala Jovankina soba. Kao jedina važna ženska osoba, bilo bi logično da ima prostorije za svoju intimu na sobu. Džemal Bijedić je bio desna ruka premijeru, Titu kao premijer države i iz tog razloga je trebao biti smješten tako blizu Titovim prostorijama. Ovo je dakle trebala biti prostorija za Džemala Bijedića. Međutim, nažalost, strada u onoj helikopterskoj nesreći 76 gdje ljudi i danas vjeruju da je bila sabotaža. Kao što rekoh, dakle, za 8 predsjednika, 8 soba. Ovdje imamo umjetničku instalaciju pod nazivom Strah. U suštini, ovamo je ventilator koji predstavlja sistem. Mi smo vjetrenjače koje se vrte kako sistem od nas zahtjeva. Pojedine se vrte kontra ili stoje, to su buntovnici koji pokušavaju da se odupru sistemu. Ali sistem u nas unosi strah i nemir. Strah je najveća moguća emocija, emocija vodilja. Zahvaljujući strahu je lakše kontrolisati. A ova zadnja soba sa desne strane je, kako je mi zovemo, špijunska soba. U suštini ovaj uređaj je onaj preko kojeg su vojnici presreli naređenje generala Kukanjca o uništenju objekta. Inače su se svi crveni telefoni u ovom objektu kontrolisali zahvaljujući ovom uređaju i snimali zahvaljujući ovom malom uređaju norveške marke Tandberg. U suštini, dakle, ovdje je sve bilo pod kontrolom. I tu su vojnici bili kada su presreli naređenje, iz ovog dijela otišli do cisterni, iščupali žice i spasili objekat od uništenja. Što se tiče ovog dijela, ovdje je umjetnička instalacija pod nazivom Posle Tita Tito. Obzirom da je ovo Titov objekat, svaki blok je imao i Titov portret. Kada su se slikali portreti, zahvaljujući njima svaki je imao drugačije ocjene na Titovo lice.
Umjetnička instalacija kaže da su ovo različita mišljenja o životu i djelu Josipa Broza Tita, kako pojedinaca, tako i zemalja bivše Jugoslavije. Kažu, iz početka je bio vizionar, imao je neku svoju viziju i bio je nekako kao anđeo, svima drag. Međutim, imamo loše i dobre poglede. Kažu, bilo je zabranjeno pričati, gledati i razmišljati. Ako bi se nešto pogrešno rekla, onda je mogla otići i glava. A ova zadnja je Titova smrt. Njegov lik se polako gubi, njemu danas nije niti bitno šta mi o njemu mislimo. Ali htjeli priznati ili ne, u stvari je dio naše historije. Historija je nešto što bi se trebalo poštovati, a ovaj objekat je Ne znam da li vi ljudi, ali ja sam zaista mnogo uživao u ovoj turi. Još jednom sam uvjerio koliko je Bosna nevjerovatna i koliko toga neobičnog može da se vidi i radi ovdje. Meni lično ovo je možda najozbiljnija tura na koju sam ikada bio kod nas, nešto sasvim novo. Čak i ako niste fan Jugoslavije, svog tog istorijskog perioda, zaista mnogo toga misterioznog i zanimljivog se krije i nalazi ovdje. Tebi mnogo hvala na turi koja je bila zaista fantastična. 2 sata su proletila jako brzo. Preporuka svima da turu vide, a ako vi hoćete da dođu, prosto mislim gdje da se javi. Prvenstveno hvala vama na dolasku. Sa druge strane, ukoliko ste zainteresovani za obilazak jednom ovakvom objektu, možete se javiti lokalnim turističkim agencijama, Razvojnoj agenciji Prvi korak, koja se danas brine o ovom objektu, a nemojte nas tražiti na Google Mapsu, nećete nas tamo naći. Hvala puno ljudi, mi se vidimo u nekoj novoj priči putovanja.